Anything, everything like that. Sir, bro, we don't money kuno one boy. We are here again. आंदोलन खाया थांदानी स्टूडेंट रगनो हठात क्लाय टियार गैस ते पुलिस लाथा चालक मनी आरो गोबां मानसिनि स्टूडेंट रग घायलेंखा बरनो नायनान बागे हासपाताल फेके ट्रमा सेंटर खरंनि बोरै दङ बरनो ब नायखा एबं मेडिसिन डिपार्टमेंट तो झुमी देबबर्मा ताबुबो ऑक्सीजन नि सपोर्ट दङ हायस हासपातालो फाय बंनि मेडिकल नि जे इंचार्ज मेडिसिन नि इंचार्ज राजेश देबबर्मा डॉक्टर बाय कक सालायका बनो साका जे झुमी देबबर्मानो गाहाम आईसीयू नि बेडत लांदी एवं सिनियर डाक्टर रगनि एक टीम गठन खालाय झुमी देबबर्मानि साकबो पजिशन दं आबो नायदि 2 नम्बर ककंगा तिनी जेभाबे पुलिस आक्रमण खालायका छात्र रंग उपर क्लास 6 पढ़नाय चार रंग उपर टियार गैस चालु गई बरनो लाठी चार्ज खाइनानि आबो ब जागा थां शक खाइছে माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरानि स्वराष्ट्र मंत्री व तदন্ত खाइनांथं तांगी स्कूलनि चारारुगनि उपरो যারা শারীরিকভাবে কোনো ক্ষমতা আছে করি বংনি ফাইট খাইনানি রোমান স্ক্রিপ্টনো হামজাগো কক বরগনো হামজাগমানি তিনি ভাষা আন্দোলনকা স্ক্রিপ্টনি আন্দোলনকা গণতান্ত্রিকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চলিমানি তাঙ্গি হাইকাই লাঠা চার্জ জিজাক অ ব্যাপারও जों তদন্ত নাইও সরকার যদি তদন্ত খাই কাহাম অ্যাকশন না হয় আঙ্কাই আগরতলানি আন্দোলন सारा महकुमा सारा ब्लॉक सारा विलेज त्रिपुरा गनांगै कापेनाय हाइचे म व्यापार आंदोलन नहीं एंड वी विल वेट ऑनरेबल होम मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर तामो स्टेप नाहार विल कीप वाचिंग और अनेक बड़ गानोर संगे मुख्यमंत्री बाय कक दे सालेका मुख्यमंत्री सब जाना आछे पुलिस बिनी दफ्तर शिक्षा बिनी दफ्तर आंदोलन दंगबो बिन दफ्तरनि बिरुद्धे नंगै दंगाइছে এবং ওনার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার কোনো দরকার নেই উনি নিজেও জানেন আমি যেমন জানি উনিও জানেন তারপরেও সাংবাদিকদের মাধ্যমে আমি ওনার কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চেষ্টা করছি যে একটা তদন্ত করে দোষীদের যারা ক্লাস 6 7 লেভেল স্টুডেন্টদের উপর আক্রমণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে যেন শাস্তির ব্যবস্থা হয়।